1936 रे भाषा आधारित राज्य गठन होइथिला ओडिशा। भारतर राजनीतिक मानचित्र रे स्वतंत्र भावरे निजर स्थान पक्का करि सारिथिला ओडिशा। सेही 1936 एप्रिल 1 तारिख दिनटी केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नुहे, एहा ओडिया अस्मिता संस्कृति एवं भाषार एक जय यात्रा आरंभर दिन। 9 दशंधि अतिक्रम करी ओडिशा आगको बढ़ुछि, किंतु प्रश्न हेउछि आमे केते दूर आसिछु एवं आगको केउ दिगको जिबा आवश्यक। ए प्रसंग को नहीं कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे विशिष्ट गवेषक मानक सहित अधिक आलोचना करिसेंती कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाउछि। आमे जानती जे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन 90 वर्ष अतिक्रम करिछि। से दिनर सेही त्याग तितिक्षा एवं आशा आकांक्षा एबे भी रोमंथन करे। निकटरे उत्कल दिवस पालन हेब। एही अवसर रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश को नहीं अनेक स्वप्न प्रत्येक मन रे रुद्धिमंत करने स्वाभाविक। तेणु आज कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे प्रसंग रखा जाइछि जे 90 वर्ष स्वतंत्र उत्कल प्रदेश शासन रे आमे कौन हरैछु, कौन पाइछु एवं कौन आशा करुछु। तेणु यही गुरुत्वपूर्ण आलोचन आम निकट उपस्थित अच्छा विशिष्ट बाग्नी जगन्नाथ संस्कृति विशेषज्ञ श्रीयुक्त लक्ष्मीनारायण मल्लिक सार। मु कलिंग टीवी तरफ स्वागत जनाऊँगी पूर्वांचल संस्कृति केन्द्र उप महानिर्देशक डॉक्टर तापस कुमार सामंतराय को। मु प्रथमे मल्लिक सार पाख जी। सार आप कहतु जे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन 90 वर्ष अतिक्रम करने को जाऊँगी। यही अवसर रे आमे कौन आशा करथिले एवं शिक्षा हेउ, संस्कृति हेउ, स्वास्थ्य हेउ, विभिन्न क्षेत्र रे जहाँ आशा करा जायतिला ता केते दूर सार्थक होइछ आपनक मतरे सार? समग्र विश्व रे वसुधैव कुटुंबकम र वार्ता प्रचार करुथिबा देवाधिदेव श्री जगन्नाथ जहार धर्म और संप्रीतिर संकेत, धौलीगिरी जहार शांति और संप्रीतिर संकेत, कोणार्क जहार कला नैपुण्यर निछक निदर्शन, बारवाटी जहार विलुप्त वीरत्वर विजय वैजयंती आमे से ओडिया जाति। एई ओडिया जाति जेतेबेले हीन बळ हीन प्रभ होई खंड विखंडित एक भूमि रे समग्र भारत वर्ष रे थिला, सेतेबेले बहुत त्याग साधना संकल्प संग्राम नै आमर पूर्वसूरी मानकर उद्यम रे 1936 मसिया रे प्रतिष्ठित हला स्वतंत्र उत्कल प्रदेश, जहा भारत वर्षर भाषा भित्तिक प्रथम प्रदेश। ओडिया भाषा को मान्यता देबा पाई, ओडिया भाषा भाषी माननकु एक आत्म परिचय देबा पाई जो संग्राम हेतिला, से संग्राम रो फलस्वरूप आमर उत्कल प्रदेश गठन हला एवं सर्वप्रथमे आमे पाइलु आमर भाषा तापरे कालक्रमे समयक्रमे शास्त्रीय भाषार मान्यता मध्य हासिल कला। किंतु ठीक सही समय एही सब उपलब्धि भितरे मध्य आमे हरैलु सेही भाषा भाव एवं आमर जो भित्तिभूमि थिला भूमि थिला ताकू नहीं आमर आत्मबड़ीमा आमर परिचय आमर स्वाभिमान। आमे आजिर दुनिया रे क्रमे क्रमे संकुचित हो पड़ुचे, निजको ओडिया बोली परिचय देवाकू गर्वबोध करूना है। आम भितरे गोटाए न्यून मनोभाव आसी जाउछि। ए होछि आज आमे हरैछे। प्रत्येक क्षेत्र में आम ओडिशा को जदि आगु को नबाको पड़िबो, जातीय अभिवृद्धि सहित समान पादरे पाद मिलाई चलवाक पड़िबो, ताहले समाजर समस्त वर्गर सहयोग लोड़ाक पड़िबो, सरकारंकर समस्त स्कीम को समाज रे लोकन को सचेतन करैबाक पड़िबो एवं लोकमाननकु ता प्रति प्रतिबद्धता आनिबाक पड़िबो। मु पूर्वांचल संस्कृति केन्द्र उप निर्देशक श्रीयुक्त सामंतराय सार पचारि। सार कहतु जे यह मध्य 9 दशंधि अतिक्रम करिछि एवं स्वतंत्र भाषा भित्तिक राज्य गठन पर जो आंदोलन होता, जो शिक्षार विकास पाई, भाषार विकास पाई, संस्कृतिर विकास पाई जो कार्य करा जायतिला केते दूर सार्थक होइछ आपन दृष्टि रे? कलिंग टीवी दर्शकों को मु प्रथमे उत्कल दिवसर समस्त अभिनंदन जनाऊँगी। आउ खूब गर्वर सहित मु कहूची जड़े ओडिया भाव में आमे जो स्वप्न रे से दिन मधुबाबू फकीर मोहन गोपबंधु जो स्वप्न देखी एटा एक स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन हवा पर आमर अनेक किछि उन्नति हवा पाई आमे जगन्नाथंकर आशीर्वाद रे आमे बहुत किछि पाइचे।
ଯେ ଆମେ ଏଇ 90 ବର୍ଷ ପରେ ବସି ଆମେ ପାଇବା କହିବା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନି ଏମିତି କହିବାଟା ହେଉଛି একটা ମାନେ ଆମର একটা ବାଚାଳାମି ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଭାବିଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। କେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଲଗା ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲୀ କହୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାକୁ ଆମର ରାଜଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଧନା, ତାଙ୍କର କାମ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ତ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିବି ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଛେ ଯେ କି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ କି ମୋ ଘରେ ମୋ ପିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆସି ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହି ଓଡ଼ିଶାର ବହି ଲେଖିବି, ଆମ ଘର ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୀପଦ କଥା କହିପାରିବନି, ଦୀପଦ କଥା କହି ମାନେ ସେମାନେ ବାଧା କେଉଁଠି? ବାଧା ହେଉଛି ଆମର ନିଜର, କୋଉ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆମ ନିଜ ସମାଜ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିଚିତ ହେଉଛି ତାର ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରଟା। ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆଜି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ 91 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁକି ସେଟାକୁ କି ଆମେ କି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛେ? ଆମର ଗୋଟେ ଧରିନିଆ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନାଁ କହିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଗୋଟେ OTDC ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଟୁରିଜିମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେ ଟୁରିଜିମ୍ ସିଏ ତାର ପଲିସି ମେକର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସରକାର କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପବ୍ଲିକ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଦେବେନି, ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କି କରି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ତାକୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିବେ। ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କଲେ, ଆମର କିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆମର କ'ଣ 91 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ କ'ଣ 90ଟା କିମ୍ସ କିଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ 50ଟା ଆହୁରି ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଆମର କ'ଣ ଅନେକ ନିଗମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ? ହୁଏତ 90 ବର୍ଷର ଅତିକ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଆଗେଇ ପାରୁନୁ। ମୁଁ ପୁଣି ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ପାଇବି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବା ସଚରାଚରରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିଗ ଆମେ ହରାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନୁଶୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବା କେମିତି? ସମୟ ଅଛି ଏବେ ବି, କାରଣ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତ ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଯେତେ ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହଭାଗିତା ରହିବା କଥା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ରଘୁରାଜପୁରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛୁ, ଯୋଉଠି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହୁଏ, ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ଘର ଘରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଘରେ ଖାଇବା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀର ସେବାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 2 ଜଣ ଗୃହବଧୂ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବୈଶ୍ୱିକ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସଚେତନତା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଗଲୁ ବା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଇଗଲୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ରହୁ, ଏଥିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ୟାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ସେମାନେ କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଗରେ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି, ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଲୋକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବେ। କେବଳ ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ସୀମିତ ନ ରହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଭବ ରହିଛି, ଖଣିଜ ବୈଭବ ରହିଛି, ସଂସାଧନ ବହୁ ପ୍ରକାର ସଂସାଧନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନା ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ସରଳତା ସହିଷ୍ଣୁତା ରହିଛି। ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସରଳ, ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ସେମାନେ ସିନସିୟର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ସାର୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ?
प्रवासी मानकर कर्तव्य प्रवासी माने सर्वप्रथमे भाषा संस्कृति को नहीं निजे गर्व करिवे निज भितरे सहयोग रहिबो ऐक्यबद्धता रहिबो निज भितरे एकता रहिबो एवं सेमाने बुझिबा उचित जे सेमाने होचंती से प्रवास राज्य बा विदेश माटी सहित निज राज्यर सेमाने संपर्कर सेतु सेमाने जणे जणे निजे निजे गोटे गोटे सांस्कृतिक एम्बासाडर कहिले अत्युक्ति हेबा नाही निज राज्य मु केमिति निजको कलिकता माटी रे निजर व्यवहार प्रतिफलित होची ता द्वारा ओडिसार छवि मध्य प्रतिफलित होची निश्चित पुणी डॉक्टर सामंतराय सार पाऊँ सर आप कहतु आपण मतरे आज दिन में ओडिया अस्मिता केते दूर सुरक्षित होती जदि भी विघ्नित होता है ताको पुणी परिपूर्ण किपर करा जाय पारे मु निश्चय कवि ओडिशा अस्मिता रो आमे बहुत जो इटा आज भाषण नहीं इटा प्रत्येक हृदय रे भी आमे अनुभव करछे ओटा अस्मितार आमे जेकोनसी जगह रे जेकोनसी ओडियाटे देश विदेश जोठी रही मध्य से प्रथमे आगे कोन करिवो ना ए गोटे छोटिया संगठनटे करिवो ता भीतर गोटे जगन्नाथ मंदिर करिवो ता पर गोटे रथ यात्रा करिवो तार खाद्य पेय व्यवस्था करिवो प्रति मुहूर्त रे ओडिसार खाद्य पेय जानी यात्रा को निजे अनुभव करूचंती प्रत्येक लोक आज अनुभव करूचंती किंतु सेटा यथेष्ट नुहे आमे जो अस्मिता कह आज मु पूरा कहबी जे आम ओडिशा रे जेतक कलाकार अछंती जो माने जे गोटे बांध शिल्प जे करूची जे हो जे गोटीपुओ नाचटी करूची कहू जे आदिवासी नृत्यटी करूची हो आमर अनेक बाग्मी अछंती से माने मुहरे मुहरे से रामायण महाभारत सब गुड़ाक भर्ती के रखिंट मात्र से पाखे पहुंची डॉक्यूमेंटेशन आमर डॉक्यूमेंटेशन सबुठार बेसी बर्तमान दरकार होची संस्कृति की रक्षा करिया कहले अस्मिता कथा कहबा किंतु काली काली सेई उत्कलमणि गोपबंधु दास कौन कही आमे खाली तांकरी कथा करदेले भीम भोईकर जीवन धारा केमती थिला से कौन करिकी महिमा धर्म प्रदान करिकी किंतु ओडिसा को एकत्रित करिया पे चेष्टा करले तांकर भावधारा चिंताधारा पंचशाखा सेमानकर आज आपण जानिछंती जो ओडिसा रो अस्मिता कथा कहूची मु जदी गोटे ओडिया हिसाब रे मु जदी मनोज दास को मु जदी फकीर मोहन को मु जदी मधुसूदन को कविता को अन्य पाखे पहुंची पारली नाही मु की ओडिया कि लाभटा कौन होची तेणु मु प्रत्येकटा एटा गुंडुची मूषा सदृश समस्ते के काम करिया पड़ो केवल सरकार केवल सांस्कृतिक अनुष्ठान केवल कल्चर डिपार्टमेंट एटा करिया दरकार नहीं प्रतिटी लोक प्रति मुहूर्त रे निजर राज्य निजर साहित्य निजर भाषा निजर चालीचलनी सबुथरे मार्जित और मार्जन करबा फल रे हमर एई अस्मिता रो जो कथाटा सेटा सफल होई परिबो चलतु आमे आउ टिके बेसी ओडिया मनस्क हवा ओडिया संस्कृति मनस्क हवा आमर भाषा संस्कृति परंपरा को नहीं आमे गर्वबोध करिबा आमर भाषा और साहित्य संस्कृति और परंपरा शक्ति और संभावना को नहीं आमे गर्व करिबा एवं आमर भाषा साहित्य ठारू आरंभ करी आमर संस्कृति को आमे अन्य जगार से विभिन्न भाषा रे अनुवादित करी हो विभिन्न भाषा रे कही हो तांका भितर सेटा को आमे प्रचार करिबा आम कथा अन्य माने जानंतु केवल आमे ओडिया भाषा रे निजको सीमित रखले हबो नाही अन्य भाषा को मध्य हमको ग्रहण करने को पड़िबो एवं तारि भितरे आमे समस्ते प्रतिबद्ध हवा को पड़िबो सेई उत्कलमणि भाषा मिसु मोर दहे देश माटीरू पंक्ति हो बा कुलवृद्धंकर स्वार्थमेद यज्ञ चारिआडे छाती को मिलाई छाती हो किंबा भीम भोईकर से कालजयी लेखा प्राणींकर तो दुख अपरमित देखु देखु केबा सहु जहा जातिसंघ रे लेखा अछि से सबु आदर्श रे आमे अनुप्राणित होई आमे निजको ओडिया बोली गर्व करी समस्त ओडियार बयस लिंग जाति वर्ग निर्विशेष प्रत्येक ओडिया निज निजर कर्तव्य संपादन करबा उचित मोर किंतु कर्तव्य रही 20 टंकाटा मो राज्य पे देश पे खर्च करिया को पड़िबो आमे समस्ते विधिबद्ध भाव रे चेष्टा करिबा केवल सरकार को देई दबानी समस्ते जे सेई उत्कल रो गौरव को परिवृद्धि करिया कि आम भितर समाज आमर जो विभिन्न प्रकार जो मझिरे जो मीडिया जो जिनस गुड़ा रही न रही जदि आमे सरकार आमे जहाँ कहूँ आपण शुणु आउ मु गोटे साधारण कर्मचारी जहाँ कहूँ सी अदर अन्य माने शुणु जानतु एवं समस्त गोटे जदि गोटे गोटे एक्सेप्ट करिवार गोटे ग्रहण करिवार मनोवृत्ति जदि आम भितर बढ़ीजिवो ताले सरकार समाज भितर आउ एते फरक रही समस्त समस्त कथा निजर कथा प्रकाश करें जहाँफल एक सुंदर उत्कल प्रदेश से उड्र देशर परंपरा को आम आहरी आणिकी अन्य राज्य सहित आमको समतुल करी एक अग्रणी ओडिशा गठन करने आम समस्त सफल हवा समय सहित ताल दे समस्त को समर्थन दे समस्त साहाय्य सहयोग आम जदि आग को बढ़ी चलवा आम भाषा संस्कृति को निज भितर परिचय सृष्टि करई निजर युववर्ग भितर परिचय
सचेतनता वृद्धि कर आम जदि आगु को बढ़िबा ताहेले आमे एक सुंदर संस्कृति गढ़ी तोली पारिबा जहाको आमे ओडिया संस्कृति बोली कही गर्व करि पारिबा। आमे सुनिले जे बुद्धिजीवी मानक वक्तव्य थिला जे ओडिया अस्मिता केवल कथार नुहे प्रसंगरे नुहे परिवार रही अस्मिता को आहुरी प्रकाशित करने को हेबो एवं ओडिया भाषा केवल पोथीगत मध्य न रखी व्यवहारिक दिगरे पारिवारिक दिगरे या विकास घटाइबा को हेबो तेबे जाई 1936 मसीह जो स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर स्वप्न देखा जाइथिला ता निश्चित परिपूर्ण हेबो एवं समृद्ध ओडिशा विकासशील ओडिशार रूप आमे पाई परिबा। कोलकाता वीडियो जर्नलिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती कलिंग टीवी।